अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हम लोग सीख रहे थे हेल्थ कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हेल्थ कॉन्सेप्ट में तकरीबन हमने उसको तकरीबन तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। आखिरी 2 पेज रह गए हैं। उसमें अ, उसके हेल्थ कॉन्सेप्ट में क्लिनजिंग में हमने पढ़ा था चिटोसान और सेल रेजुविनेशन के बारे में। तो आज हम रीप्लेनिशिंग की एक प्रोडक्ट है कार्डिसेप, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बता रहा है कि प्रोडक्ट इंटरप्रिटेशन, प्रोडक्ट की तफसील यहाँ पे रेगुलेटिंग कार्डिसेप कैप्सूल्स, रेगुलेटिंग लिखा हुआ है लेकिन ये प्रोडक्ट है रीप्लेनिशिंग की। ये आपने याद रखना है कि ये प्रोडक्ट रीप्लेनिशिंग की है, यानी खाली जगह पूर्ण करने के लिए। जैसे हम क्लींजिंग करते हैं तो हमारी बॉडी के कुछ ना कुछ सेल्स ज़ाया हो जाते हैं, वीकनेस आ जाती है। तो अगर हम क्लींजिंग प्रोडक्ट के साथ अगर हम ये देते हैं रिप्लेनिशिंग वाली प्रोडक्ट कार्डिसेप या स्पाइरुलिना, तो उसमें हमें जो वीकनेस है वो नहीं होगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं कार्डिसेप के बारे में, जो कि रिप्लेनिशिंग की प्रोडक्ट है। उसके बारे में कह रहे हैं कार्डिसेप कैप्सूल्स। आगे लिखा हुआ है दुरुस्त या ठीक करना, दुरुस्त करना या ठीक करना। इसकी कुछ खसूसियत बताई जा रही हैं। सबसे पहले प्रोटेक्ट हार्ट एंड ब्रेन, ये आपके दिल और दिमाग की हिफाजत करता है। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको सोने जैसी जड़ी बूटी कहा जाता है। इसकी कीमत दुनिया में सोने से ज़्यादा है। सोने से कीमती जड़ी बूटी कहा जाता है इसको। सोने जैसी नहीं, सोने से कीमती। सोने से ज़्यादा कीमत है इसकी दुनिया में कार्डिसेप की। ये इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये आपकी हड्डियाँ, पट्ठे, सेक्सुअल निज़ाम, दिल, दिमाग, हर चीज़ की ये हिफाजत करता है। हड्डियों को मजबूत करता है, पट्ठों को मजबूत करता है। आप बहुत ही अपने आप को ताकतवर महसूस करने लग जाते हैं इसको इस्तेमाल करने के बाद। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट है, मर्दों के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी। निज़ाम तौलीद में ख़वातीन और मर्द दोनों में ज़बरदस्त इसके नताइज हैं। बड़ी कमाल की प्रोडक्ट है ये। उसके बाद में कह रहा है कि प्रोटेक्ट हार्ट एंड ब्रेन, ये आपके दिल और दिमाग की हिफाजत करता है, यानी आपके दिल के पट्ठों को मजबूत करता है। आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे दिल पे बोझ बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल को ये लेवल पे लेके आता है, उसको बढ़ने नहीं देता, उसको कम करता है। आपके दिमाग की हिफाजत करता है। उसके बाद कहता है प्रोटेक्ट लंग्स एंड किडनी एंड लिवर, आपके फेफड़ों की, गुर्दों की और जिगर की हिफाजत करता है। बड़ी ही कमाल की प्रोडक्ट है ये। यानी अगर किसी बंदे को हो जाए ना टाइफाइड और यरकान, अब यरकान गर्म है, आप ठंडी चीज़ देंगे तो टाइफाइड बढ़ जाएगा। तो टाइफाइड ठंडा है, आप गर्म चीज़ देंगे तो यरकान बढ़ जाएगा। लेकिन ये आप दोनों में दे सकते हैं। ये ऐसी प्रोडक्ट है आप दोनों में दे सकते हैं। ये बड़ी ही कमाल की प्रोडक्ट है ये आपके अगर किसी को सांस का मसला है, ये इस्तेमाल करने वाले बंदे को कभी सांस का मसला नहीं होगा। दमे को ख़त्म करता है ये। यानी हमारे पास ऐसी ऐसी भी 2 लड़कियां आई हैं जिनको पैदाइशी अस्थमा था, अल्हम्दुलिल्लाह से अब उनका वो रिकवर हो गया है यही प्रोडक्ट यूज़ करने से। आपको अगर गुर्दे आपके सही तरह से वर्क नहीं कर रहे हैं, यूरिन कम बना रहे हैं, तो आप ये यूज़ करें, आपके गुर्दे सही तरह से वर्क करना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपके लिवर की प्रॉब्लम्स हैं, तो लिवर के जितने फासद मादे हैं उनको ये ख़त्म करता है, साफ़ करता है, लिवर की हिफाजत करता है। उसके बाद बाई डायरेक्शनल इम्यूनिटी, दो तरफा कुव्वत मुदाफ़ियत, यानी आपकी बॉडी में अंदरूनी और बैरूनी लिहाज से जितने भी कुव्वत मुदाफ़ियत को काम करने पड़ते हैं, ये उनमें ज़बरदस्त किरदार अदा करता है। दो तरफा कुव्वत मुदाफ़ियत को ये बढ़ाता है। उसके बाद एंटी कैंसर एंड कैंसर प्रिवेंशन, यानी ये कैंसर के खिलाफ काम करता है और कैंसर से बचाता है। उसके बाद इनहिबिट सीनेसेंस,
بڑھاپا روکنا، یہ بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی آپ کو زیادہ دیر تک جوان رکھتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے اب یہ جو 5 کام بتائے گئے ہیں نا، 5 چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ کوئی بھی ایک پروڈکٹ اس طرح کے 5 اہم کام نہیں کر سکتی ہے دنیا میں، صرف یہ کارڈیسیپ ہی ہے۔ یہ بڑی ہی کمال کی پروڈکٹ ہے دنیا میں، اس کی ایک تو بہت مشکل سے اس کو کٹھا کیا جاتا ہے، بہت مشکل سے۔ آپ کو میں ویڈیو سینڈ کروں گا، وہ دیکھیے گا، بہت مشکل سے اس کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، زمین سے نکالنا پڑتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد ہمارے ماحول کی وجہ سے دنیا میں یہ ختم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو کہتا ہے کارڈیسیپ سینینسس، کارڈیسیپ سائنس، گولڈن گراس among 3 Chinese major tonic medicine، گولڈن گراس 3 بڑے چینی ٹانک۔ اب یہ ٹانک آپ کی باڈی میں جتنے بھی آپ کو کہنے کے مرد ہے، اگر تم اس کے مرد کے لحاظ سے ٹانک یعنی وہ پوری اپنی پرفارمنس نہیں دے پا رہا، تو اس کے لیے یہ زبردست ٹانک ہے۔ اسی طرح سے خواتین کے لیے یہ زبردست ٹانک ہے، ان کی ہر طرح کی خواتین والی ایکٹیویٹی کے لیے، مردوں کی ہر طرح کی مردوں والی ایکٹیویٹیز کے لیے یہ ایک ٹانک ہے، زبردست کام کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے انگریڈینٹس، کارڈیسیپس پولیسیکرائڈ، کارڈیسیپ پولیسیکرائڈ اس کا ایک جز ہے۔ اس کے بعد کارڈیسیپک ایسڈ، یہ بھی اس کا جز ہے۔ اس کے بعد اڈینوسائن، یہ بھی ایک جز ہے۔ اس کی ہم جب بک پڑھیں گے نا، تو اس کے ساتھ ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے چلتے ہیں، لاسٹ پیج ہے 14، اس پہ بتاتا ہے پروڈکٹ انٹرپریٹیشن، پروڈکٹ کی تفصیل۔ اس میں پہ بتا رہا ہے کہ کلینزنگ کے لیے چیٹوسان کیپسول، سیل ریجوینیشن کیپسولز، یہ 2 کیپسول اس میں بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گریپ ایکسٹریکٹ اور اینٹی لپٹی بھی کلینزنگ کے لیے یوز ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں ریگولیٹنگ کے لیے یعنی ریپلینشننگ کے لیے کارڈیسیپ کیپسول اور اسپائرلینا کیپسول ہے۔ اس کے بعد ریپلینشننگ اس نے لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ یہ اسٹرینتھنگ آنا ہے، اس پہ نیوٹریشن سپر کیلشیم پاؤڈر، یعنی جتنے ہمارے کیلشیم اور زنک ہے یہ اسٹرینتھنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ تو بتا رہا ہے کہ جی ایک باٹل میں چیٹوسان 100 کیپسول ہیں، اور سیل ریجنریشن جو ہے یہ 150 کیپسول ہیں، اور کارڈیسیپ کیپسول جو ہے یہ بھی 100 ہیں، اور جو نیوٹریشن کیلشیم پاؤڈر ہے یہ ایک ڈبے میں 10 ساشے ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے دس پروڈکٹ کمبینیشن کین بی ایڈیبل فار اباؤٹ 25 ڈیز، یہ مجموعہ 25 دن تک استعمال کریں، بہترین صحت حاصل کیجیے۔ یعنی آپ ایک ڈبی چیٹوسان، 2 ڈبی سیل ریجوینشن اور کارڈیسیپ کی ایک ڈبی اور 4 ڈبے کیلشیم 1 کے، اگر آپ ان کو 25 دن کے حساب سے کر کے تو آپ یوز کرتے ہیں، تو آپ کو 25 دن میں زبردست قسم کی ہیلتھ آپ کو ملتی ہے 25 دن کے بعد۔ لیکن وہ تھوڑا سا خرچہ زیادہ بن جاتا ہے، ہم ذرا تھوڑا کم کم تھوڑا تھوڑا کر کے خرچہ کرنے کی آتی ہیں، تو ایک دم سے ہم لگا کے تو وہ جو 6 ماہ میں ہم نے صحت حاصل کرنی ہے اس کو 25 دن میں حاصل کر لیں، وہی پیسہ لگا کے، لیکن ہم لوگ اس کی عادی نہیں ہے چونکہ، تو وہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا بھی کر کے لیں گے تو پھر بھی ہمیں اس کے نتائج ملیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا ہیلتھ کانسیپٹ، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، لیکن جیسے ہی ہم اب اس کی آگے بکس شروع کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ اس میں بہت ہی آسانی ہوگی، بہت سمجھنے میں مزہ آئے گا۔ السلام علیکم۔